ni aya ala barka da ala bajidi wa na fulotiki ka ala barka da te dore ko o ka hina fanda unai o de atu anyi walada do kerengere bi walada ya be sakhaudika ya do mo ngine ne dunin ko nungo atijete dine faible wa a foma di fana ya do ukote ko mi toka mati mine sugo bo soyorola nga ne mo tala ni mana uyana ko karamo be fenyini uyere ne ma fi kana taga ne ma de ne de kui ka di kere fe fanda mi bi koroi ne de kungi ka saka do ma ni saka fla sebiye ta kilendo ma ni saba sebiye dodi kere fe mama ni sebiye ka saka mugwanzanga atlay kere fe fanda unje atlu che kui la hara ni seli sera nu ka fanda ya bangina nu lebura ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam hadisa dola ko man satara musliman satara wallahu yawm alqiyamah ko ni mo mi islam do sutura ko ala ni sutura la hara kenaka fanda sutura li jumay mi sago saka dili ma aka ka saka dama sutura li jumay mi temoka sabu fanda pseki ka kucha mandugo pseki ka fanda ya bulu fara cha mandugo foni ndo masnau anve ya hali kiricin billahi yafa kadamunga kadda jamana tukuyaka kada an society an adamadin tuguya ako warala ko kera beba kai mira ka islama ya tete kala ya ku funga ka bu munun islama ya ka buyi mana ni bebo kesao anu ve du ko te ka malabo mo be luan se udela aduna ni duduru be dukele ngono awa ni nana na ka saka ni o sirlefle ni ndasri lefle awa ni ngba ere sutura nana muso bi dumini min dunka koro obu bulu ko sokono yi ngani saka mafa sutura waret na sorola de ma shi dunda fe da ka jira mu gaula klame to fe ni islame nyon sutura foka akuma kuro giriya ka islamo shuka kaka ngo oyoro dido mana ta alika fa na ya aka ko kundu go memo gaula bebi na bangisa kwa masaka soro kafa mingira sobe ka asutura wala saw ko gele ya takabwaka subhanallah idun ya ke kuma min fana kono oye kira ko don ta min bara nyuma ka kusa do towi ya ke o de kono taw ni bi la yadi mama abede bi dika konselinye o bede bet le time kono wat le time samanti abi bunya tanki abkeka gera arafala katafe tanki abkeka gera yomu na harla katafe opmana anga anjanto ni ngununa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كان بسوابنا الله كان دانغوكا الله كان بلو سلامية الله كان فاتو لمن يزاتك ambaye ala fa kan malabake la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ankele ko ka tangayna ala fa ka doni iblisa ci ala ka danga baka ani ka an sindini Allah ta'ala to barkamai ka kishini nema chama ina ala fa ko ka ala kiraka ani kira somo anaka sahabau ani mɔgɔ minnu zɔnna ka tugu alakira nɔfɛ tiɲɛnga fo ka taa se dugukolo melekeli ma kɔfɛ sa an y'a kanu ka ɲɔgɔn hakili jigi walada min ka bi awa walada kura kɔni don anw bolo nka n y'a dɔn walada kura tɛ lamɛnbaaw bolo ani silamɛya kɔnɔ ani k'a fɔ walada kura yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ la koyi ɲɔgɔn hakili jigi dama don ni min kuma sera an b'o fɔ ni kuma min sera o kuma bi fɔ ya dɔn an bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ ko waati in kɔni fisamantiya bonya karamɔgɔw bɛ ka caman fɔ o la sa koyi seliba kalo jɔlen ni sisan cɛ kutubaw la waajuliw la arajosow la dɔnnibaw kumana sa koyi ya dɔn a wasara o ni waati ninnu fisamantiya a wasara hadisa kelen bɛ yen alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam o wasara alakira ko nin tile tan an filɛ tile tan min kɔnɔ a ko ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu fiha ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyamul ashr ko dun foyi tɛ ala bolo
baranyuma kadi alay domunu na kasakuni ndondainga alakira da ya fa sallallahu alaihi wasallam ayo fominge ko sahaba ya yininga ku kwama ko walal jihadu fi sabilillah hali ka jihadu ke alaka siraka udun nindoin baraka kusawo be ko kira ko walal jihadu fi sabilillah hali ka keleke alaka siraka ko otinin gumain baranyuma bo ko funa kira jihadu kala kilide illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in min dhalik ko funa kira mo min bora na yere kunyi anaka na fulu fana bora o koro ni jon babulu ni barake de babulu wali ni na fulu ma fe babulu ale na kan na fulu be bora kata kelefe ayre masigi aka na fulu masigi ko funa kira o tikide no te jihadu kala min tara keleke ka sigi jihadu kala min jogine sigirawo min yuma sigirawo ko o shika jihadu sarate ni wati wala nyumangela sarabo akira munu mbike ga shwi saw munu mbike ga sadakati ubwa kono isaw munu mbike ga qur'ane kala chaya kono ani munu mbike ga ala kusmaka chaya ni wati nyunun kono opana wati samanti yakabbu ngana ngina ala ni wati ni tletanya ya bunya katemet tletan toka ni khasaisu dawdi o doy jumeyi arafa bala ni sigi kembe ko kono arafa dun alakira sallallahu alaihi wasallam akoko tliye na dunwo duna ko arafa do de kakusa o do to be ko arafa do de ala bi jigi chugula ala yere de bi mijido ni ando nyeyni ko ala bin nakaba ko bili folola ko aba fo melekewma onzoro ay nga jonvle aw ko ne kana munundla ayu flebani ko abi arafa kena kana jira melekewla ka waso melekewla ni fa mani fanda da makeni la fula ale alanye kundile nana hiji kena kai hiji barawla bilibili ko mana o dode sa ala bi jurmu ya fallay dutta hiji diwnyi ani mogo munun de hiji la fana ngaw yu nyeshi ala batuma ani sigi ala mama nin tili tay ngono ko mana ala bi ya fa o bema o ya fa de sade o de bita wulo o dugu je ni islamé bo ke ni soja dunyi kadaka ko ala ya farama o kama amba fo mo wi ngo celibat do te ala kuta dunyi ala sebe korobatu dodo sabo asili ren ni soja kunde ko arafa temena kunu ala ya fara hiji de ni mimata hiji labbema ma o ma ya fanyina ala fe ka ire gera ala la ni baran mon ka tubi ka sege alama ni ndile tay ngono ibe hiji srafeo ite hiji srafeo ko ala ya fali do bema op mana o ya fa islamé dunti foi fe kasa ko ala ka ya faka kono kera o dugu jessa islamé bi bagaw ngandige ka u yera sunya ala la ni la yow fali op mana ka ni so jabbangi ka daka ko ala ya faruma o ala ya farama o ya do o ni so jakondike ni ala kuta kurayo o kuma wasara o ya dama kuma nga walada inde o kabi walada be minga nyanya kanu ka kuma o ka o ye ya don amadugo mashila ka fo nin tile tan fen bi foala abebi ta kunje ni fengelende no e la ya fai ani no e seli doyi islamé be koni ndumba donc ka fo seli amusa kan dande awa la yafana ya maru kiranaye ya da donbo foronyon wala al imam shafi'i rahimahullah alikon ya wajibiya imam shafi'i ko wajibidu ga jumhuru tara min fe ka fo ko suna geledu ka fo kwa keli ko suna geledu jumhuru donba fambataro fe islam jama fambataro fe onga shafi'i ka pmatia jumhuru ka pmatia mimbia anyebe mina taw shafi'i tia awa jumhuru miyeni vo lutia on nyebe mina kuma de boka mana kuma kake sitki fe kuma kake fama fe mi se kodola mi se ga ko ere nyene bo mini ere na ga koro ko te kili kuma kake mo fe mo ka don ko na politiki ya ta da makore fama ya ta da makore a don ko mo wera ugar sige de farambe nyonga
ko kalfa ema ko marado ebulu o mana ni kungo kuma sira ja ku yado eka iki sekoke alama mashika na fulo benyini ife ama mashika na fulo bebo shili nyini la meya mo nyini nga wartiku kwani nga don ko fanda nga hake yu ka ja ku ja ngo dungna gele ya dungna toro dungna ani fana uka don ko ni venye chibe fanda e kuma mina wode here ka bunka teme ni ere kontana ni ere farfu na ibi minga yerema ne ma fo baraji tala de nga adon kwa nye chibe do mina wode saraka bun ka teme na nye chitika hali qur'ana yara ya foti au it'amun fi yawmin dhi masghaba kuka ladmini nike duna domi gele yatki dungele kamo dumini dungele la hali ala ya fo ko ka ko maganda yele linye ka konsla maya wara linye ka konsla maya jidili ni nogoya na linye ko munu ye nafakati ke gele ya mana ko ani munu yake maganda yele le ko fe ko o tekili o koroidi ko nunu yake ka sura nye chibe ka sura gele ya bi o nga nunu yake mamina o ya sura e yake ba ka cha o ya sura nogoya nana mana mami bi o islamo ku jando nyona sabu sidna ali ye kuma dofo ako ko fanda mashi ko na fiyew fa ka suro fa mado de ka sura fana to shira koro ko fanda mashi ko na fiyew fa ka suro doy to de mara afi o mana anga janto ni kuma nununa ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam ako awasara maye ikalimani Allah fu o wasara e siginyo kashi o kongome e fale bishi alakira yo sallallahu alaihi wasallam aka maula onga kake mamago temala be kunwi banamindo abu bofedo de la nafo mako al-bukhlu wash-shuh bakhilu ya no etege mangole anin na fulu sebe korokanu kana fulu kanu kasa ku yiraka kana fulu kanu kasa ku alaka e o flade do ni ote an alaka kuma fule ku lame ka alakira kuma kan lame sallallahu alaihi wasallam ani ka fule lahara ku nyabe fo ku mina ani bien redda ni hakemi katlaka na fulu tiu singula korongoro ku yu kana fulu ka ye ma bisau kerefe mago bisau kerefe ibillebu kerefe mago tila ulu dumike ga foku dambe lahara la fana ya don fe amanga kacha la yako seto fleni amanga kacha ni jumenyi ba sura sida ki kono fanda bebike ga dokorofo wartigi ba dokorofo uge ga korofo muna kwa saga san fo wa binani wal mawabiduru wal kwa ka saga san wa bioro ba soro o baro de be kin kono ana ale be ka saga jigin ziri dala be ba sabuti ko yani kata ni ndunna fa ndawmbi halib sega mshi san ibi sega ninge ka soro dun islamé don ba mo nyon soso ka fo ko lahiya mi here kabu o mi zongo ka chan ani mi valeur kabu hali ala kirayo fo sallallahu alaihi wasallam ko jonka horoyani wi kirayi ninga ko ni bi jonka horoya wala sai ka sara soro ka baraji soro ko jon jume nga kusa kira ko jon min valeur ka bon atiku bulo asongo kacha o bana femi no bina kerengere ni ala di o manga ke fenna ga shiliyo ni hake wa ke sedi ola sharia ma bangula ani kala yaira aslufle ta do mo di mina kai ibrahim alayhi salam apmina adde di kai de minte dingwanzan yare koy din nabi nyuma apmino de kantke alay mana de kabbu katime saga suma mana chaya chugochu nga watsu ma fedo de fam niya kin be blambe ka wabinan saga controla obe era de law la rabu ko dongli dala do kuti koni mo mi masika adda be tangana kan na fuloi ko o koni na fulo soro kuma yi efeo ka ne masika mo kuma daddat ku kabima ni kan na fuloi ko mana na fulo soro kunde efe ini fanda umbeka niya ubi ka saga controller hali ni ne rado tara saga sawa binani
ne te wa binani tano koy ne re te wa mugandano nde hali wa tanduru tano ne bi wa wolofla wali wa woro dingini kata mbere masaga ni do nyini kana nga nyere sutura nga dembayala ne mo soro na mbi sigi ba barobo nya sa sa coûte nya sa fo 200,000 francs mana ni ne madimi ka fujuno mana ne de bina munge ada mo ko ya nyoye ku bla nyon gondrula mo tabulo do islam ya ni ko do tiena ko were bi tien kuyi foite ka mo bla nyon haside la note kere fedu fa ndamu no mbi koro wartigi bay ye wa sigi zegi ndulu bema ye watanda wali ye watanda ndulu ma wali ye saga tanzan ko tlatla ulu che bere matagaw hal ni tari ta sankeme ulu yere de bo barobo ulu yere de yala ke ka saka commentaire ke an wartigi de ka saga ni ayere tan beta ku ubini soja tabu ye dodu yere ma enga ebeki tasa wa binani ni de umbike ka yele fandauna awa o wa binani saka mana fa fana wartu ga taga tugo tadi mama o taga tane wa binani fa be wuli fandala ko wa binani saka sugo bitadi shi zero dunye awa ni ka wa binani saka sugo no tita dama o mana muna ani minga kan hallo e bayi to songo dama wartu ga don ko fandaun Allah ya songo de buka warla ala nodo de ala ka dokusa do e gwanzande kuyi ala ka mogo do kusa do ya ala mu ke gwanza ala ko ni kunye garsige dele ka bunda fereti ka sike be wa binani saga sani ko sedi bema no kerangu mi yada mati mamara ko ngane ala ya tla ka dota cha ya dota e opmana femba umunu nguna fende mive au ka jando lula jangu na mausira ambo kuma de la de na fora ko bara nyuma ka kusani maindi la ka teme kuma beka munga bo okumana ka sagoika saga do juru mina kata di doma mire sigi ndani saga fai kabala ka da amma saga soro kafa wali aseta ya dabaltai ka idugote ka wele ka saga suma dama wali ki idugote ka wele ka saga juru do abulu nga ebi sigite opmana sebe bita wa binan sagata bita wa biduru sagata opmana demchano mituka ko ka jodala atija fandaw yekoi sabu ima fendi fandaw ma atija wide atibeuma atibe halnerema andilla ka foya ngoni ye ki beblale wartiki contrôla kana yiningal ke koy bakhilu de do ala kira yafo jubilatil qulub ala an tuhibba man ahsana ilayha ko zukun la chukula zukun de bi mo fe mo mi nyuma yakai ahsin ila man shi'ta takun amiru zukun mo kan ama otiki ku kadai ani etati soro ka dunsigi nyon ve bebi ni sokoya imana mobili nyuma zoro ma mogo tila ni do fari ka soku na maka ma mogo tala ni so nyuma njo ma mogo tala joni mogo bola do fara le ka oti foi fara fandaunga mana fenzoro chugo fandaun di fenzoro mana fandaun de bi ni soja ne ka soro chugo di ka mumbe ka soro la tare de yidama de yidama manyuma etu yidama manyuma etu somai ani ni soja to ni ka soro ngubi do de sorala hasidiya be jamana kono chendo de nga wartigu sembala de wartigu kechugu abu wa hasidiya abo jidi fandaun sukuna to na kera ko wartigu mogo te fandaun na fiyew ni kungo nana ngo arabu jamana mo butu arabu jamana na kaunga aunga la ya ko kashi foya ku toye ka sagau sanko blaka na ya ka saga songo sanko saga songo chiya ka saga sanga di fandaun ma kamshi songo blaka na ya ko kamshi ufa lujinatu muslimi afrikiyati ya muka bara bulu farado yoy talla yawdi kamshi udi ma fanda munu ni setu wartigi be kin kono mishikele ndi jonma ire sagafa wali ire mishifa nga iye mundi fandaun ma ikere fe fandaun imi kun korota ka benu lukalla ya koyede aw mana lahara kiri binu kede cendo tati kawari abinya na fana ko ni jaga boko ya bane nga ifarati adon ko imbe be ala de bulu kanda be ala de bulu flibe ala de bulu garsiga yirwa o be ala de bulu garsiga kuron kan na shina fulu soro le ko ka ba o be ala de bulu o mana kan ya killati kede hine ikam magari la in shakartum la azidannakum ni aya ala barka da ala bajidi wa na fulotiki ka ala barka da te dore kuyi o kan hina fandan nai o de atu anyi wala da do kerengere bi
wala dan ya be sakhaw de ka ya do mo nyine ne dunin ko nungo atijete dine faible wa a fomandi fana ya do kote ko mi toka mati mine sugo bo so yorola nga ne mago tala ni mana uyana ko karamo be fenyini uyere ne ma fi kana tagat ne made ne de kui ka di kerefe fanda min bi koroi ne de kongi ka saka do ma ni saka fla sebi ta kilendo ma ni saba sebi dodi kerefe mama ni sebi ka saka mugwanzanga atlai kerefe fanda unje atlu che koi la hara ni seli sera nu ka fanda ya bangina nu lebura ala kira ya fasala saka hadisa dola ko man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah ko ni mugami islam do sutura ko ala ni sutura la hara kenaka fanda sutura li jumay mbi sago saka dili ma aka ka saka dama sutura li jumay mbi temoka tabu fanda tsiki ka kucha mandugo tsiki ka fanda ya bulu fara cha mandugo foni ndu masnau anve ya hali kiricin billahi yafa kadamunga kadda jamana tukuyaka kadda anga society anga adamadiya tuguya ako warala ko kera beba kai mi da ka islamai tete o kala ya kufu ngaka bo munu ngaka islamai ka boyi op mana ni bebo kesawo anu ve du ko te ka malabo mo be luan se udela aduna ni duduru be dukele ngono awa ni nana na ka saka ni o sirlefle ni ndatrilefle awa ni ngba ere sutura na mso bi dumini min dunka koro obu bulu ko sokono yi anga ni saka mafa sutura warat na sorola de ma shi dunda fe da ka jira mo gowla islamay to fe ni islamay nyon sutura foka akuma kuro giriya ka islamay shuka kaka ngo oyoro dido opmana ta alika fa na aka koko kundugo me mo gowla o bebi na bangisa ko ama saka soro kafa e mingira sobe ka asutura wala saw ko gele ya takabwaka subhanallah idunya ke kuma min fana kono oye kira koko don ta min bara nyuma ka kusa do towi iya ke o de kono taw ni billahi yadi mama abede bi dika konselinye o bede bet le time kono wat le time samanti abi bunya tanki abke ka gera arafa la katafe tanki abke ka gera yobu nahar la katafe opmana anga anjanto ni ngununa islamaya mana yela maka ke ko be kuyi afora de kullu hara ya nafsi ko de bi yani bien yela mana ka ke la haraye o farati ka bude watu ku chugodo ka fo mana ne bi jagabo abana fanda ka la ya sanita ne ka jaku ne ma fo jaku ya do ka kui ne de ko ngonyuma ya do ini mingeli ka kan kui okay ne ma fo jaku ya do de ma fo ngo fa na ngo daga farda watu wa ne mo fo de ne de ko ngwi na keli ka kan tabu sete miye o dana ire klinika la yama setigi e fana dani ire klinika la yama mana e de barka ya robe mini sete ni ba debure o kele ya ka saka ningele yini ko fa awa sebe million chama bi kuna wali miliyar bi kuna e fana yi ka saka ningele yini ko fa e masaka dima wore mai mago tema wore la fa ndan jima dumini ki fe mana e de barka ya robe mini be fendigi barka bane bi ke ga chaya koi jamanan ya fendigi de barka bane bi ke ga chaya no te wartigi barka makele kin kono alamini shi ashiti kashini nywana dumba son wartigi barka makele kin kono alamini shiti kashi ni dumba son au mana ngafle mu vora la kitabu tigife أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين السخاء خلق المسلم والكرم شيمته ko fontria bulu labla ko islam jugudi jugo da mai rete ko islam mai rete biyadi islam tala di fontria islam mai rete dlambenui shimatuhu والمسلم لا يكون شهيها ولا بخيلا min bubla la odedo mafia ngo bukuluni shuhudu ode halaki fi on vende mena dugu kolo koka ode ya besat kuma karuna de halakira noy ayena fulo soroka soronga innal bakhila waqa fi ma hadar arabu kuti ko bakhilu kuzrana mi atlala kata ayra soro dinge kono akunzrana munyo fanda ya dinge jume etega fenge etega fendi mama etega infakuke kunzrana mi atlala kata ayo dinge kono fembi kuna ngaiti fendi ya kuke au kup mana bete de innal bakhila wa in afada al ghina la tura alayhi makhayil al faqr ko halni bakhilu fenzoro iti fo yala ni fanda ya tamashote
a dun fini fandaw ka fini a ko kɛcogo fandaw ngo kɛcogo a sojo cogo a bɛ kin kɔnɔ ani fandaw bɛ kin kɔnɔ a bɛɛ ye kelen n'o tɛ n'i ye ma kin kɔni ba ni waritigi la i yɛrɛ k'i k'i cogo filɛ koyi k'a ye mana tɛmɛ ten bɛɛ bɛ dimi kɔrɔ i barika de banna n'o tɛ hɔn o ti maa juguya to maa kɔnɔ fiyewu hali i jugu fingiri n'i bɛ to k'a fɔ a ma hɔn ne ma deli k'a fɔ yan wa ko cɛ dɔ tun bɛ yen a bɛ waritigi dɔ juguya la waritigi in tɔgɔ ti fɔ yɔrɔ si baroda si la n'ale ma dɔ f'a ma y'a dɔn a bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ sin ka kogoya maa dɔ ye ten e kɔni e bɛ bɛɛ fɛ ka sago o tigi kan waritigi in tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ cɛ larabikɛ bɛ fujunu ten a b'a lagosi o kuma de taara fɔ waritigi ye waritigi ko a man kɛnɛ de a y'a bana furakɛ a ye giriman bila k'i dogo ka wari caman ci ka t'o di kamalen ma ko karisa de ko kana nin d'i ma ko karisa ko awɔ a don dɔ u ye baro kɛ min kɛ u ye o waritigi in tɔgɔ fɔ cɛ y'a tanu a y'a tanu ko nin ye kabako ye dɛ e ka karisa tanu ko n y'a tanu koyi a ko jubilatil qulubu ala an tuhibba man ahsana ilayha ko dusukun cogo de y'o ye koyi ni min ɲɛna a ma o ka d'a ye ne m'a fɔ hasidiya tɛ adamadenw na dɛ nka barika bonya waritigi bolo ta tɛ sɔrɔ o sen b'a la إذ الشوه والبخل خلقان زميمان منشأهما خبث النفس وظلمة القلب ko sabu bakhiliya ni nafolo kanu ko juguya ko ye bana fila ye o ye jogo fila min na a jogo fila jasilen don a jogo fila cɛ ka jugu a jogo fila man ka ye silamɛ na ko sabu a jogo fila bɛ bɔ ni cɛjugu de la ani dusukun dibilen dusukun min n'o dibilen don ani ni min n'o man zanu ko tɛgɛmangɔlɛya bɛ bɔ o de la bololabila o bɛ bɔ ni saniya la cogo min na ni nɔgɔli dɛ hubsu nafs subhanallah mumini ni tɛ kɛ ten o i tɛ mumini ye fiyewu k'a tɛgɛma ka gɛlɛn a tɛ kɛ mumini bakhilu ayi limaniya tɛ k'i labɔ o ni limaniya y'i labɔ min b'i bila bakhiliya la n'o ye n'i y'a di a tɛna ban wa o tɛ kuranɛ kalontigɛli ye wa kuranɛ de m'a fɔ wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu n'a ye min nafa k'a ti ne b'o ɲɔgɔn bila a nɔ na n ko kuranɛ de y'o fɔ o kumana k'a fɔ ni ne ye n da fantanw fɛ na k'u f'i ye maa a bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛ jɔnni y'a fɔ k'e k'a bɛɛ ɲɛ e bɛ se ka jɔnni balo masi e tɛ se ka hali i ka denbaya balo a fɔra ko n'i bɛ se ka min de kɛ i k'o kɛ wa min bɛ kɛ ka fɔ i ye so la koyi mɔgɔw bi yan u bɛ se ka lahiya 100 di mɔgɔw ma u bɛ se ka lahiya 50 di mɔgɔw ma nka barika ba de bɛ ka bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ ka arabuw de kɔnɔ arabuw ye nin kɛ tan ONG nin nana projet nin nana tɔn nin ye nin bila ka na yan fɛ olu b'u ka jamana lahiyaw f'a ye ka lahiya d'u ka fandanw ma ka tila k'a bila ka na d'aw ma yan ko an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara kɛnɛ kan a t'a dɔn ko barika ban y'aw sɔrɔ ne y'a fɔ dɛ ni i b'a fɛ i ka bɔ o barika ban kɔnɔ i bɛ bɔ jogo in kɔnɔ n'o tɛ i tɛ taa fɔ k'i nɛni na dɛ i ma nɛni dɛ ne de ko waritigi ka da yɛrɛ kelennin na a ka denbaya musaka ma seli la ka sɔrɔ seba dun b'i ye barika ban de b'i nɔfɛ fo i sigi ɲɔgɔn fanda dɔw fo dɔw ka ko ka ɲɛnabɔ e fɛ o de kɔrɔ ye ko fɛn b'i kunna n'i b'a fɛ ka bɔ barika ban kɔnɔ i bɛ wale dɔ kɛ ne m'a fɔ i ka n'a di ne ma o ne de ko i k'a di fandaw ma o kumana yan n'i ka dimi ko i nɛni na i b'a filɛ de a fɔ bana fɔkun de y'a ka furakɛ ye ni bana sidɔnna a fura bɛ sɔrɔ a fɔkun de ye i k'a dabila ye i tɛ to a kan ko i bɛ sa ka taa don alijinɛ kɔnɔ ala de bɛ alijinɛ d'an ma ni fɔntiriya ye a kira m'a fɔ ko an ka baara t'a sɔrɔ ko an si ka baara tɛ k'an don alijinɛ kɔnɔ ko fo ale ka fɔntiriya ka fara a kan o kumana n'i y'i bolo kuru ala ka jɔnw ma ni ala y'a ta kuru i ma dun ne y'i bolo kuru ko dɔrɔmɛ t'i bɔ i bolo ka don mɔgɔw bolo i b'i dogo mɔgɔw la ni min ye dɔɔnin sɔrɔ o b'a dogo ɲɛ t'i da o kan bilen o yeli bɛ komi n'a fɔ i b'a fɔ ko jamana président yeli kumana e de ye jɔnni hali misiri ta baliya in waritigiw la a ju dɔ ye nin u t'a fɛ u ni fandanw ka don ɲɔgɔn na kuma sabu ni fandan ka kuma ka ca n'i nana ye dɔrɔn a bɛ n'i deli wali u bɛna wuli u magow fɔfɔli la o kumana ale kɔni b'i dogo sa de a ye o ye a b'a kelen na mɔgɔw ɲɛna ko a occupation do wa an ka occupation zero ma wa bɛ farafinna occupation zero la wa an fɛ yan yɛrɛ n'i ye wari sɔrɔ e bɛ libéré de sabu i fa bɛɛ ye baarakɛla ye nka ɲɛ de tɛ da o kan bilen o kumana ni seli sera ta sa u bɛ mɔɔw gɛn ani ko fɛn n'i ko ko laya ja ye fɛrɛlen don ne ɲɛna i bɛna 1000 ɲini ka taa sogo kilo damadɔ ɲini ka fɛrɛ cogo di o kumana faw la e la wa saga ka di ye cogo min na jɔnni y'a fɔ k'a man d'a ye ten miliyari min b'i kunna o ɲɔgɔnna ka d'a ye o a m'o sɔrɔ de kumana a ka k'e ɲɛna ko ni fanda ko a bɛ saga faa k'a fɛrɛla de n'o tɛ ko wajibi tɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ
وتشهد بركة ما تمشهد والمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة وقلبه مشرق كمؤمن دون جولا مؤمن سكون عد سكون كسنو مؤمن سكون كسنو أبي يليلي مشرق ده أبي ale dusukun ti dan yɛrɛ ka ɲuman k'a dama a yɛrɛ dama ye dɛ a dusukun bi yelen bɔ o kɔrɔ a bɛ hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye hɛrɛ bi bɔ a dusukun na ni hɛrɛ dun bi bɔ dusukun na farikolo de b'o waleya i bi hɛrɛ min ŋaniya ni i yɛrɛ ni sɔrɔ i b'o ɲɔgɔn na ŋaniya ni mɔgɔ wɛrɛw ye y'a dɔn kira y'a fɔ k'o de ye limaniya dafala ye ko mumini ka limaniya ti dafa fiyewu f'i bi min kanu n'i yɛrɛ ye i k'o ɲɔgɔn na kanu n'i balima silamɛ ye nka e bi ko minnu kɛ e ɲɛna ko ni min ko a b'o ɲɔgɔn na kɛ ko tuma na k'o fɛrɛlen don o tɛ tiɲɛ ye dɛ ولمن يمد فده كرده عفو صلى الله عليه وسلم لا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كمؤمن كلمن يكون جد ففيو في بمن كانوا نيره يكون وانا كانوا يبال مسلمي جادو يره كون يتغسه سغن من ما اسيدو بي يبال ما فاندا اسلامي منو بي منا مون وانا كانوا نيسكينيو kasoro kira dun ye sigi ɲɔgɔnya gɛlɛya k'a gɛlɛya fo a ko ale yɛrɛ ɲɛna don dɔ la ala bɛna tiɲɛ ta dun ni ɲɔgɔn cɛ ka da kuma gɛlɛya nka e bi yɛlɛ i sigi ɲɔgɔn na n'i ka saga bonya ye e bi yɛlɛ i sigi ɲɔgɔn na ni i ka setigiya ye u ti fɛn sɔrɔ a la n'o tɛ n'u sera k'u sigi ɲɔgɔn jigi tugu hali n'a ka d'u ye u ka saga san min ni misiden ka kan u k'a san 1,000,000 u k'a fa foyi t'a la nka n'i y'a san 40,000 i sigi ɲɔgɔn bɛ yen fanda bɛ taa ka taa 50,000 ɲini fɛ k'a b'a ta saga sɔngɔ dafa o ti sɔrɔ n'i ka saga bɛɛ barika bannen don wa n'i y'a ye waritigi la ma barika bannen don a bɛ taa dɔrɔn a yɛrɛ bɛ taa ka saga kelen ni tanga n'o jɔ o tuma na fandanw bɛ kin kɔnɔ hali ni min sabalila o bɛ sabali nka ni min y'i dogo ka t'i ta la k'a ye fana a b'o gɛn a bɛ 1,000 d'o ma wali 400 1,000 bɛ saga sɔrɔ wa o tuma e kunkolo tiɲɛnen don 1,000 bɛ saga sɔrɔ ka fanda daga b'i da la saki wali i b'a fɛ k'a kɛ saraka delila ye a ka bɔ yɔrɔ a ka taa dɔwɛrɛ yɔrɔ a ka bɔ yɔrɔ a ka taa dɔwɛrɛ yɔrɔ geribu da caman a bara ni fabaliya tɛ wa taa nare min fɔlɔ fɛ yen ni barika b'e la a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o ne ko munna ni mago ɲini n'i fɛ n'a se b'i ye o a de ti fɛn diɲɛ ye mun i t'a di mun b'i bali k'a di mago ka ɲini e fɛ a kɛli se b'i ye min b'i bali o la dɔrɔn o bɛ kɛnɛ kan o limaniya de la fu don fɛn ɲini n'i fɛ a se b'i ye awa a se b'i ye dama tɛ a bɔli ti fɛn diɲɛ ye ala dun ye layidu ta ye fana ko n'i y'a bɔ k'a b'a ɲɔgɔn bila a nɔ na o bɛɛ la n'o ma se ka kɛ dun o kuma kɔrɔ ye di o kuma t'a yɛrɛ fɔ wa e yɛrɛ t'o kɔrɔ dɔn kɔrɔ de ko limaniya de tɛ ka dusukun labɔ n'o tɛ ko mumini dusukun de bɛ yelen bɔ o kɔrɔ ye a bɛ hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye والشهوة وإن كان مرضا قلبيا عاما لا يسلم منه البشر إلا المسلم بإيمانه وعمله الصالح ko hali n'o y'a sɔrɔ nafolo sɛbɛkɔrɔ kanu o ye bana ye a bɛ ni bɛɛ la nafolo ka di ni bɛɛ ye hali anw minnu bɛ kɛ k'a fɔ nafolo ka di bɛɛ ye kɛmɛ damadɔni min b'i yɛrɛ kunna ni k'i bɛ dɔ bɔ a la wa damadɔni min b'i kunna ni k'i bɛ dɔ bɔ a la i b'a dɔn ko min bɛ nafolo la k'a fɔ k'a kuma ka di cɛ o ni dilancogo ye nafolo ka d'a ye almalu walbanunu zinatul hayati dunya ni ka di nafolo ye o ye ni dilancogo ye ala fɛ nka o n'a ta bɛɛ ko maa si tɛ kisi ka bɔ o bana ma fo mumini n'a ka baara ɲuman ye mumini ka baara ɲuman n'a ka limaniya a n'a ka dusukunzaniya k'o de bɛ bana in gɛlɛ ka bɔ a la n'o tɛ nafolo ka di ni bɛɛ ye maa o maa n'i y'i ta nafolo jɛfɛ e ti fɛn bɔ a la koyi dɔrɔmɛ ti bɔ i bolo ka di maa ma n'i ye nafolo ja filɛ ale de ka di fɛn bɛɛ ye o a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a bɛ jama k'i fɛ a bɛ mɔgɔ k'i fɛ a bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ nafolo de la fo ala yɛrɛ ko ɲɛnamaya masiri don ale de bɛ ɲɛnamaya pari k'a cɛ ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ ko mumini de b'a kɛlɛ ka bɔ a yɛrɛ la ni baara ɲuman ye n'a ka limaniya fanga bonya ye k'a dusukun saniya nafolo kanu kojuguya in ka dɔ b'o la ka se ka dɔ di ala ma sabu a bɛɛ bɔra ala de fɛ yen liyuhayyi'ahu lilfawzi al-ukhrawi walasa a ka lahara labɛn nin ka fɔ faamaw ye dɛ u yɛrɛ dongɛlaw bɛ n'i ma koyi e bɛ to yan wa a bɛ to a ka miliyariw cɛla yan a bɛ to a ka sojanw kɔnɔ yan ayi an bɛɛ de bɛ taa i ye fɛn di faamaw ma o fandaw ma o i bɛ taa i yɛrɛ ma fɛn di u ma o i bɛ taa n'a si tɛ to yan i b'i to yan ka lahara de labɛn ni ala yɛrɛ nafolo nɔgɔya mɔgɔ min ye sa o n'a ka sanu ni nafolo sɔrɔ cogo ka ɲi ne ko a fɔ ala ma alijinɛ ni e la wa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko baara foyi tɛ min ka di ala ye ka sago i ka nisɔndiya dɔ don isilamɛ ɲɔgɔn kan ka ko dɔ don isilamɛ ɲɔgɔn kan min b'a nisɔndiya
o ko ala kira ko aka kuma da sallallahu alaihi wasallam ko ala besla me mako ka ka nyene bo ni bi balma mako ka ka nyene ko ala besla me de me ni bi balma ka ka de ni bi balma ka ka de inna Allah fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi de me jume bi te me sele kala yanyini ka difa nda maka opmana anga kili jaga bokani man nuvla anga kuma tibene unde de na abeni ma na ma be mai bire ma jonguna ndini jonguna ngwa be la dilikangile yu afori ki kala haradin labe ama fika na ya rajola ya de ne de ko ngi ki kala haral labe fanda munum bi koro u yorofle seli setoina ni mim sega fini dotika diwnyi ka dotika luwaze fanda undiwu wali sigi nyo fanda undiwu dotika wi ni sega saga do sanga di fanda do ma asanga dama wala saki kala haral labe ikarna fulo kanu min ben nina iko kela ka bwala ibina wa bidama do min do sagala ka di fanda uma ini de ta fiye ko bi tere do sorawa ini de ta fiye ko bi do fari ka jago kun kawa nga kana nyine de ka fo ko tere munum bibulu na fulo munum bibulu shini ndugu bi je ka utigi ya to ebulu wa ito do na fulo tigi ya bo shili bete na fulo ka banka bibulu ko sabu wa hakilla tike be watigi chaman ni mana chugo du ko ni hakilla tike ledu sabu yana an na fulo bi bamblia chendo na fulo ti banga yire psega bande ni na fulo mabani na fulo tigi bana atigi ya bo shiri la de na fulo tigi ya bo shi chugo fly na fulo ka bo shi ela wali ka bo shi na fulo la ko mana fla ko ni dola kelen woni msega ke ma shi tiki sha flama ne yikanyina ma yabeke ni na fulo maban nga ko ni bi banka bon na fulo la ne sarawo ya tigi ya de bo shile ela piu ika fu ikiabli ni isara ika fu ikiabli قال الله تعالى على دكايزا إن الإنسان خلق هلوعا أفيك آدم دي دلا لافوكا آدم دي لافليدو أوكي إذا مسه الشر جزوعا نتورا يا سورو أتسكا سبالي بفا بك مانغاي سما تروفا نوم بمانغالا la yama soro munu be de ba musaka gelaya ni gelaya da made soro jazuan kwabi abike sabali bali ateka sabali ala da made donde ni fendi awa kado ba koroba bi de na ni kado e kasoro de da mate ko ibede do ko de fale mai de ko to mai adama de beti ko te de da mai de adama de bedi adama de fara kara na ko ngona kara kuni fema soro ni gelaya nana jazuwa na tiga sabali wa idha massahu alkhairu manu'a wanga ni here na here soro ni here kujinama manu'an kwa be kep mani abai ati fendi mama fo mo jumu illa almusallin ko funa kera seli lazimu bawi sella nyumon ko funa kera seli ba nyumon alladhina hum ala salatihim daimun ko munun du menedo ka seluka uka seluka والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ko ani mogo munu ni hake bu kanna fulula hake mino donedo lisaili deli kelawi wal mahrum ani majelum ko hake donembi kanna fulula deli kelawi ani ma bululangulum yado ma chamba fa kuni jagade ko hakun ma'lum nga ne ko nyaado jaga bala nafakati be bala fanda ka hake be ba ko so deli kela te tab blande ka daga dama kono deli bi ke tawati be mana deli kela ma ko nyinaw hake bulu ya kana fulula al mahrum ma jelum ala de yu jew e ma ala ko al mahrum tani ala ku yu son wike shiyo ala de yu je ko mana ma jelum ani deli kela ma ko nyinaw ni ala de kan de ni ndaw ngop may de ni ala de kan ala de kote ko mo munun bi kishi ka bo ni ma fole ima mi vora ka foko adama de la fumbe na e fenzoro awa abi moje ni fenda kuna tega sabali ko mo munun kishile do ka boni ma na fulo tigu tala o ye mo munun ni ukan na fulo la hake bala fandawni ma jelew ani deli kelaw subhanallah fe bekadi anga jamana mai fo deli ute fanda fe unyeka da fanda jangoni wati nuna
wartigi be de bi bulsa be hakla ko ni mi nyak muni man nuna ko fa nu e fa da e dro wa ko ana mella ya kula ngwala de anna ima ede bitala ya kula ma fewa woni bakhiliya sirayro dola wartigi ba kanu anaka wartigi de ba kanu halale kunga ke fanda yem ko ka doda le rema bakhiliya de ba ti mo koma tawale fanda bilim bi ke fanda ma nyebu bu fe ni wartigi du nyebo to fe abuko mi abike ga fanda ya kanu hala ni bakhiliya fe tawale bolo ko fanda on de buja tabulu bison ma famu soni de kunga du were ngawlu ma fende soro ima famu de be soni ya alaka gartige do didu c'était be kama son a daire kira ko al yadul uliya khairun min al yad sufla ko save bulo de hera ka buka sa ko duguma buloka afora ke buloka kusa fa na imbulo o bela e se ndeka fenda ma ke buloka kusa bulo o bela e ma tika fenda ma subhanallah dugu jeoje ko meleke fila bi jigi ala bi meleke fila jigi meleke kele ko ba fa allahumma a'ti munfiqan khalafa ko meleke kele bo meleke to kele ndo ko ba fa allahumma a'ti mumsikan talafa ala kira de afa sallallahu alaihi wasallam ko dugu jeoje ni meleke fila bi jigi meleke kele ko ba fa ala nafakati kele inzon ko falela au son na e fen boy ko nyona bla nona ko ala de bi meleke flame bla ka jigu bina kanani ndugo ke du ko ko meleke kele ko ba fa ala na vakati kelen ko fale kai na e fen du katraka na e fen di dese ba to ma anywange me bla nona ko nga meleke to kele ndo ko ba fa ala awa che bulo kuruleng bakhilu tege mangeleng ala o son halaki jiga ka na fuloka aka mina bala doyen bulo aka ta million sarai aka mina munun be bato kono aka container jido aka mina ngai kuchi halaki do aka na fulola abete o enye tula ni kwati di alama ala bata bo alawo ni ma di fanda o ma itina ta di doyen o masura fe ni ma di fanda o ma jitna doa ika martanju ka bato kono ka be halaki ni ma di fanda o ma do tuna tunusra fe itina tere do san o papier tuna tunila itna tere do sa dotna ta so jo la itna soro to soro la na fulo de be ala kita iba bi do ye ubishinga na bulo bante soro kofe wal ma ko na fulo bishinga na gashi wali ka barka buka fungana ka shinga nuke ma faso do wite mo bu te metojira e ka la jabani aya fa mana ma chugo fle bani aka warti la ma chugo fle wali na ma ke ere la idiu do diu na mo diu mo bina fo nunu mo ke dunde wili duna meta nunu mo ke ku ke jamana inga ya kuyi ni mo mo ke ko ke wala fa ko ke ni au jashle ka barka ba afade mahina walduna to da mado qur'ana ya fote dewu afade mahina walduna ni yae ko au bita la yanyini mo fe bi ko la yatu surabi wuli ka joka bulbuli ka dete afa ya ka tetigiya beke ya de laga taka di jonima amo ke ka tetigiya beke ya de laga taka di jonima o barka ba de flow no fe ni auti fu sorable aya kolo shide mimi kuna itate ko ya ala tado na ku ka keti ko maketi wa qala ta'ala ala kokura khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ko minani ku kana fulula sadakati lani jagai ko jagai andi kuma chaya ka ko sadakati mine ku kana fulula obusania نوجيا وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كوني مغمون نجشرا نفلو كانوا كجويا ما نفلو منبو كنا كدوبوا كانونا كسيكا دودي فاندا وما كدودو على كدين دمسراو فيه كو اوتكو دي ما كشلم وقال تعالى عليك ما ورفوكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت على كواي نفكاتي كبو فينا نعلى يا غرسك منا يا ناكسا سبحان الله akili tenna ya do yesa kanisa wabina ni nga takanisa go bidunya na to donde in qabli an ya'ti ahadakum al-maut subhanallah ala kwa ina fakati ke kabo fena na ala ya gar cikin mina yani saya kan na abdula kilima saya dumbinna da abasrafe be kumbe lahara dika ambe skimbe ka saya kono o keleni koni
fandani fama mangan selido nga ubeka kan kasange kono de ubeda makaka kaburu dola ubeda makaka shibani na ni wartigi shibana ubisa ni fanda shibana ubisa ika wartigi na fai ni siraka minge ya ni kasai ya ni saya kan na ima ni siraka minge ngo ni saya nana hali saya rete ko saya tamanjiu o kora ni mo banana fo siga kera kwiti bo banana tasarrufu bi bali don baw ka yella ala kira kuma nawla sallallahu alaihi wasallam ti be ki cugo bay kan na fulo lable ko mi kenama ba ke cugo mina kili aflana ni raskara kwiti bo banana ni kibi wasiya ke ko dona ka ngi akliton na ni kibi wasiya ke isato ikan na fulo la ere halala mi ni majete ni million mbisa bado e ko ni nga matse ka bo million dan kono cugo shila shariati som ika matse ka bo sulusu kono cugo shila shariati som tabo yi dondo e walna fulo kono o teta e blede o itato de o itato do itina e blede ni tara lara o itale ka fu ite yamveuna ni siraka mindi fanda o maya yani kata o de itai ala de kan ko mana ne minda ma ya na fakati yani saya kan na adola kilima fanda o be koralu tilla yafa miliyon chama be kuna wari bi kuna awa na fulo bi kuna ati foi kien yi saka muga saka tan saka bisa ba sani ala yo sedi ima ati foi kila foi o bela fanda o be koroti la yafa o wari emu de o wari soro tukudi idame la ala lawa iti chugodon koi mati seliba be de ni kala yadda bana sanko fanyine fanda o bi koro uyuka selim magar koke utara kata suko kilo nuni kilo flausa ka sura saka kunzebe kaduma tawara bi sura ito don min qabla an yati ahdakum al maut yani sayakan abdullah kalimat na bakatike ay na bakatike yani sayakan na makui sabi na kui sabi wartigi ni warndan wa wa beda makaka ya koi wartigi tishi aka salako no ni sara beda bitabla morkula ya do shu morku da makaka shu bani shu fanda shu ni wartigi be shu da makakan wala mashi da shu fe anga jamana yin woni ngaya ai wartigi fanda wa beda bita mara glasi so ngono I sara dora bita shi morku kono bi bo salako kono hali nyege ali be ka karu da nyege mi ngono kibla ibli ka shu shi so kono bi mu ni ibli ni jigitike dungi ku ya dumbina dungela umbeyo ya do mugo mana fama ya kasi yake dola wal ni wartiki ya kasi yake dola ya kila ko ite fanda ya shido ble tabo ye fama na ko gela mu ma ete toro shido abana ba anga wartikula anga jamana wartiku abana bula hali kuma dawla ka fo na nga fanda la jani dumini dumaye olu akila ko o negati machine dongo nya fo mitri do kono go yelela taw nya da abana be ma chama hakli ba kuma ka me kuma dawla kuma tisama wartiki hakila ko ale be dumini duma mi ga ale ta don ko yen ngi ne feble tabu dongo do ale baka nga nalo ma yatta mashin do taw qur'ana ya fo ko ma ti fanda ndeli ke balu ka fanda ya don ka soro umata fenviye ko o lude nalo mawi wa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ko nalo mamun de ko kalama de uluti seka fanda ka fanda ya dofiew tanki mata saraka de lufe tanki iti wuli ka toka chuchuchuku no fe utato ko nga mamun zomi ka jamba do on vleni minga dongodo do be kaloki atini soro mana do la abi fanda laja do la abi dumini dum di fanda ma o yeru ka seli dum fanda dumini dum ndundo ya ka seli do ye warti bo ka dongodo ya jando fanda من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كوني سيد إننا وورتك مسنا مسا من دي فنغ فاندو ياتي فندو على كدين الدفع أكدر متي بما تغي كو أدود بني كندو ساكا تو سيد لاكا كو عندك على تني يا خرسوا فأصدق وأكن من الصالحين أيتنا يا كرو ألنا كده تنغكمرني nga nafakatike nga nafulola nga nafulo jagabo nga nafakatike wa nga faranyuma ya kelauka fa akun min as-salihin ni fa asaddaka no kera jagaye salihina wa tajagaye de o yenyuma ya be farale yongata ete fa na umbi saye kera fe imugo tula salihu ayi be faranyuma ngelauka tukudi
ko mana yumange balli ba fuwa sato ko ala ne ko itne ya karwa hal na kira sangani nga na fulo jagaba o da mate nga faran yumange lauka ma to pumbi nyuma ke tuko min yira ka keti ala ito sirad mawa ne ko ala bo sirad mawa ala je lan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha ala timma shika lajali ya karuna sir wa ala ami fe nga ala ba be kalama e bi ke ga jigi puma mun vo fa ndaw ya ni bi ke ga mingula ala ba kalama o ngo gartige tiki ya ala di ala ka jon ya ala di tay ala kidama delika fa wa sallallahu alaihi wasallam ko ala ya fara muso do ma bani israila muso mi nga baraku mi sumuru baye kadamu nga kwaye wuludo lami ay wuludo min go ba tommi wulu min go ba tommi ni bisega kusaya islamel la yanda ka la yasani eki akili jaga bobani yana ko kira de mana gwanza wulu ali wulu yara tsega ka Allah ye ala su goti du nyaci bate wulu la nganya na mayala nyaci batala ndafo nyaci tala nganya nyaci batala asugo ti du anono timi nga mogodo ka nyina maya bekele ala kutala ala ya faro mako do aljine kono kada kwa kwae wulu de mi ay wulu mi no bato de mi o kore wulu mago be jila pamina e jidi wuluma fanda afa karinde naka sugunda e do tawla faula fanda jumeina kitara wartigi ro dunga za fe kaka saka sanga dima o kera fola fanda mana kontan chugo dunga za mve abiso ngata fo wartigi ko saka sanga dama onga ngere bi saka sango fa dunga za mveke mana ama banka wartigi ama o akarle do kuyi nga sili kileni sa kono saka fa ko kili ala dunya ke ala bato yi ay fana asita le ala bato da mate sugo ko bala sili sugula sugo ko yere soro li de manon kuyi aya jando la kuyi tabu wayu fana bisranu ye sugo fa ka chaya atisha mana ni fanda mi ma fenzora kaso gela ya bala de aya donko wulu mi no bato mini o tega kusaya ka sago fandange na diunga lahiya kuka ala kira de ni sallallahu alaihi wasallam وقال تعالى عليكم ما ورفكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله يا دو yana ko onde bi man la ndala makaiwa وما لكم neko mumbau yede mumbau la au bulu madame muma mu ya soro ko tinda fakati ka ala kasraka walillahi mirasu samawati wal ard ka soro ka ba koloni dugu kolo ala de bina kienta ma tate fe nunyo ngota bi ka kutoya e ba tu ide umbulo lu titoya lu ba tu tade umbulo lu titoya bebi taka to joni umbulo ala walillahi mirasu samawati wal ard ka ba koloni dugu kolo kien ala de bota opmana bebi taka to ala mimbulo no ala koko ay dodne madun mimi difanda uma wala de yanyini wa aqridullaha qardan hasana ay dono ke alama ala ya nyini dono de law ala ya ni ela fu nga ala keto ka do nyini fi ako kika donama e mason mana aljina yeta ke bita do kono ala ya ni ela mimbi kuna miliyo chama be kun ala yo nila miliyari be kun ala yo ni ela ala e do dono nyini efe kiko di ale mogoma ale munun je foi te munun bolo ke ko duluma ko la hara ko abo sara fena minga chaitai mason mana de be ala fe o dalu ejmen jige be la hara ka o dalu ejmen ango nyefo nyo isake وقال تعالى عليكم ورفكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كوكا سرابي نفقاتي غاتاني نالا لكوي ناي فيون في نفقاتي مباب بس رد فليدي أما نداتو نفويلا ناي من دي أبنو سرايا أبكم ني إبي من دي عالم أبكم ني إبي ورمرا بانكلا ni bita wari konti war blaika konti kono chugo dedo na ala ta kapsa o ni jumenya ala biddo faraka ka chaya dande chaya mina mata hake domina wa qala ta'ala ala ipma wara fokum amma man a'ta wattaqa ito toywa angata nyefe abugo mina fo wati ba fega kurum wa qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ala kira ko kina be kiraka inna allaha jawadun yuhibbul juda awa ko allah ta'ala re fontire de kuy adon min kana ine wa ma bikum min ni'ma fa min allah ka don ke kilim siga saka ke mesa ko dot siga kiliza e ma don ko ya ala noy akla go saka sama ndai rewa
ngaram ko dilla ka kuma do fo ya ko wartigi yana ko fadate ko kalama ta kila ko nyini ngeta aferu yi an ko nyini ngeta ale be wartigi ko munu ga akila ko doni espérance do de balila ko abike ko ma fam ya ko soro de do nate ko hali mi vle ni otro pushe la mi vle do ni jigina ko ni ye na fulo ko era kum sai ba ya rabi kuke ange ni be ka kan ko keli kadambe nga ni ya do bi siki ka ko fle o ti kuke ko keli de tete be o ko keli o seke balia be o ya ala noy o ya ala noy de adon min bi kuna ala tado ko ala re de fonsire ko kira de kote ko ala e fonsire o ya to ala e fendama ko mana o fonsire inde kadi ala yuhibbul jawada ko ala e fonsire abe fonsire afe riwaya don nana ndafo chendo ndafo ngalondo nga kuma ko ngoro saledu sabu ala mati nyuma yake ala ko ala ti maka nyumandu inna la nudiyu ajra al muhsinin ala ti maka nyumandu ko la harakenaka chefla uma fla ni mu islamai nga ka juguma chaira ko juguma chaya ko jugu foi masora le bulo foi nyumangile o yado ala dungu na nismani kera ni ka juguma de giriyana ibita ja ne de kono foi tebolo nyumangile ngwa to be juguma ko mana labi ya marudi ku ka tana ja ne kono ko mana o yoro kile ina yo ba soro doka sumani kera kile ne ba ji aka nyuma ka giriya ka sakwa ka juguma ka daraja kile baraji kile ne ba ka nyuma ni juguma ce o kora aka nyuma na ka juguma da makena ni nyumangile zoro labulo doron aka balazi nyuma yan fa bi giriya bita aljina kono ko mana nindato janume kono ko ningo nima ko mine bita janume kono kaba foi tene bolo nyumangilengo yana vlabe kata mana ko nyumangile mine ko faritaka ne jena ko bino diliminge o mata minge la harakenaka ka jale tato do janume kono nga aka nyumangile dinima ni sojara obina ta aljina kono ko mana obi joka nindato fle ni minyena ne ma tato fle janume kono ko fama bikuma subhanallah inna allaha jawadun yuhibbul jawd ala bi fontriaf ko ala ba fo ayajudu abdi wa abkhal nika jobi fontriaf mana nabi bakhilia ay sigina ya katanu fla yaljina ko nika jonka fontriaf op mana nika bakhilia kasura aljina duye ne de tay ay tanu yaljina ko nya fara fla bem fontriaf ka de ala ide okay ma disa do yafo komi fontire ko fana ataranve aka ila makunka ya do ni jelu fana ba fo lu ba ko de nyeshi wirema ni ba dulu ma de fontire Honda 40 fontire de ka nyuma yake nyuma sarauka sira ani sira mununga ka no te kuma kira ya fo sallallahu alaihi wasallam kira ka kuma dola ya fo ko fontire ko ajiri jude be aljina ko na ajiri bolobia ya do nyama kala bituka kuma yibu tiendo de abe gafu ko ala kira ya fo sallallahu alaihi wasallam ko fonsire ya jiri jude be aljina kono jiri bolo biya ko mana ni dloala abita ni jiri jukoro ko bakhilu ya jiri jude be janme kono jiri bolo biya ni dloa jiri bolo la abita ni jiri jukoro de alkira ya sallallahu alaihi wasallam kira ka hadisa waran nana ko fonsire nyuma yake to kafiri fonsire ko kadi ala ka to mu'mini bakhiluka kila ko mu'mini bakhiluka abito liman yaka me abi kafiriya aforao ko folomo mi kafiriya na folo kan ko juguya ni bakiliya te ko rokke ko de ato nana nyon joli bon ka kafiriya ka ala ka haramu daga na folo kan ko jugu de to ka ngo bakiliya inde binanai wa yuhibbu makarim al akhlaqi wa yakrahu safsafaha ko wa ala bi jugo bawde fe jugo la fulem jugo jashilem ko ala to fe bakiliya yo doy tege mangole yo doy وقال صلى الله عليه وسلم على كراكو كينا بكراكو لا حسد إلا في اثنتين كما نيما غبوما في فما فلا رجل أتاه الله مالا على إن فلو دي تشيمما فسلطه على هلكته في الحق نيغا تشين غرابكا كاغا نفلو هلكليكا تشنسروكا وكورا باكا نفلو دي دو تشنسرو في سرا جيلم فانداو دمني سرو دينا دمني سرو هير بارا سرو باكا نفلو دو دفي ko ma nyaka nga bo wartigi façon fi no tewa ye ki nyaka na bo wartigi fetinde funa sura bi felle ki alaka dinana ngara kira ko sallallahu alaihi wasallam ako wartigi kishita lahara ko manjande ko wartigi ko ninga kishi lahara
ko foni mi nafolo sɔrɔ k'a di kini fɛ numan fɛ a ɲɛ fɛ a kɔfɛ ko wa o dun ka dɔgɔn waritigiw la ni min ye dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 di o ɲɛna ko ale sera a da la a kɛ cogo min ni ala y'a kɛ ten ɲankuma ala bi dɔrɔmɛ d'e ma bilen ni e ɲɛna ko e dɔɔnin kɛ ko tuma na ko a wasara an k'a to ta ni ala y'a ta kɛ ten fɛn bi d'e ma bilen e ye miliyɔn caman sɔrɔ ka ban e ye miliyari sɔrɔ ni ala y'a kɛ ten e na dɔrɔmɛ mara bilen la tu kifa yu ka ala kira y'o de fɔ ka n'i bolo kuru n'o kɛra ala yɛrɛ k'a ta kuru ka bɔ i ma kana kɛ i farati ko na ala hadar wa yuhadhirukum Allahu nafsa garsigɛ bonda datuguli a ti kɛ a sababu la belebele tɛ foyi ye bakiluya kɔ bakiluya de b'a kɛ wa n'i y'a ye ko e ka tɛgɛmangolaya k'o ti fɛn se e ma a ti fɛn k'i la dɔ bɛ ka fara i ka sɔrɔ kan a dɔn k'o ye istidraju ye o ye halaki ye lahara ala bɛna e ɲangata e tɛ sa kunanja kan o dɔn i farati ala ti bakili don aljinɛ kɔnɔ a ta kɛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ko nafolotigi fɔnisire tiɲɛ sira kan a b'a ka nafolo de halaki tiɲɛ sira kan yaye mana an yɛrɛ b'a fɔli min kɛ e b'a fɔli min kɛ k'a bɛ dɔ bɔ nafolo la hali ni dɔ bɔnna don ala ma ban o ma koyi kira ma ban o ma kira ko i bɛ nafolo kan k'a tiɲɛ an ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ sa ala halakati i b'a kan k'a tiɲɛ nka i b'a tiɲɛ sira kan tiɲɛ don a bɔra i ka nafolo la dɛ nka hakika ye min a ma bɔ a la a taara mara de a taara mara i ɲɛ de ko tuma na maa ɲɛ kan ka bɔ waritigi masina fɛ ko a ni dɔnnibaa min bɛ kɛ ka kiiri tigɛ n'a ka dɔnni ye tiɲɛ kan a bɛ kɛ ka maaw nafa n'a ka dɔnni ye a bɛ kɛ ka diinɛ dɔnni baara tiɲɛ kan ko maa ɲɛ kan ka bɔ o dɔnnibaa masina fana fɛ ko hasidiyati maa diɲɛ tɛ bɔ maa wɛrɛ fɛ ni ninnu fila tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ maa kɛra fɛn o fɛn sa ni nin fila tɛ ko maa ɲɛ man ka bɔ maa wɛrɛ fɛ a tɔ bɛɛ ye ko jasilenw ni ko barikabaaniw ko a ko barikama de ye nin fila ye waritigi ɲuman fɔnisire ani dɔnnibaa ɲuman min bɛ baara kɛ n'a ka dɔnni ye tiɲɛ nka n'o bɔra a la ko a tɔ bɛɛ ye maa barikabaaniw ye i ɲɛ kana bɔ maa si fɛ wa qawluhu ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi ko don dɔ ala kira ko kisi n'a bɛ kira kan fana ko a ko ne ko aw jɔnni ka nafolo aw ka nafolo a n'a tiɲɛ tabaw ka nafolo jumɛn in ka di aw ye a fila la an bɛ kuma in teliya an mago bɛ kuma dɔw la waati dun koronnen don ko aw la aw ka nafolo aw jumɛn bɛ yen min ka nafolo a n'a tiɲɛ taba ka nafolo n'a sɔrɔ a yɛrɛ ka nafolo n'a tiɲɛ taba ta ni min ka d'a ye ko kira y'o de ɲininkali kɛ sahabaw la qalu ya rasulallahi ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilayhi k'u ko kira ma an kɔni bɛɛ maa si t'a na fa ka sɔrɔ i yɛrɛ de ka nafolo ka di ye ka segin i denw da kan an yɛrɛ ko ten ko maa kɔrɔkɛ denw i dɔgɔkɛ denw i yɛrɛ tani kelen ka y'a la ko foyi ti maa halala bɔ o tuma na olu ɲɛna ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a kan bɛ u yɛrɛ ka nafolow an'u denw ka nafolow de ma o tuma na u ko an yɛrɛ de ta ka d'an ye yɔrɔ o de ka di bɛɛ ye o i yɛrɛ ka nafolo nin ye ne yɛrɛ ta ye o de ka di ni bɛɛ ye ko tuma na an yɛrɛ de ka nafolo ka d'an ye u ma kira ka kuma faamu qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara kira ko ne kan bɛ min ma n ko a ka nafolo a n'a tiɲɛ tabaw ka nafolo aw ɲɛna ko ne kan bɛ jumɛn ma a ka nafolo de ye a ye min bila a ɲɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ waritigi dara nin na o tiɲɛ don i ma da la o tiɲɛ don i ka nafolo de ye ma qaddama i ye min bili wallahi i ye fandankɛ jigi tuguni wa adamadɔni min o kɛra lahiya ko ye o kɛra o denw ka selimafini ye o kɛra ko wɛrɛ ye o dama de y'i ta ye i bɛ kɛ ka bâtiment min jɔ yan o t'i ta ye i ye terrain minnu san o t'i ta ye dɛ i ye nin min di fandankɛ in ma i ye nin min don misiri la i ye nin min di dɛsɛbaatɔw ma o de y'i ta ye ko a ka nafolo ye min ye dɛ o de ye a ye min bila a ɲɛ ma qaddam a ye min bila a ɲɛ wa qawlihi ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin o tuma ni a ye min bila a ɲɛ n'o de y'a ka nafolo ye kɔrɔ ye ko tiɲɛ taba de ta i taara ka min to ye o tuma an ka taa misaliyaw la a bɛ komi waati bɛ kɛ ka koron an k'a lajɛ komi a fɔra an ka kira n'a ka sahabaw de ladege u ye kabako minnu kɛ fɔnisiraya sira fɛ ani ka silamɛ bakiluya cogo filɛ an k'a lajɛ miniti damadɔ kɔnɔ n'an sera ka min ruwiya anna aisha radiyallahu ta'ala anha ba'atha ilayha muawiyatu bimalin qadruhu 180,000 dirhamin ko an ba aisha ta muawiya dilla ka wari dɔ bila ka taa d'a ma an ba aisha radiyallahu anha alakira muso muminu ba ko muawiya to silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la muawiya de dilla ka wari dɔ ci a ma ko wari in hakɛ bɛ taa se fo dirhamu 180 ma فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس ko an ba aisha ta ku kana ni mina dɔ nana n'o ye u ye nafolo in k'a kɔnɔ ko a y'a tilali daminɛ o yɔrɔ bɛɛ
فلما أمست قالت لجاريتها هلمي فطوري kwaye na furin tila fuka ba wula tsira minge kwa ka jomsoma ko na ninga shundige ya sura shune kundo subhanallah a sura shune kundo kwa jomsoma na ninga shundige ya sura muawiya diram ba ke mani bisegi mbla kana dama yo tila ko ba فجاءت بخبز وزيت ko kera minge jomsona na ni buru ni tluyo de kunye la arabu ka dumini la fule ni fe wara masoro ka ke buru la tlu jalako awe alla fule ko manan na kera no flay وقالت لها ko jomso kwama ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه ko min benna fakati bisaw ali kunga diramu kelendi angata sugodo ini ko kiga shundige فقالت لها لو كنت ذكرتني لفعلت ko amba Aisha ta ko ni kuya akili jigi ngumbo keo ngana akili ta yana mana ne abedi black alara kono nyadono alama ka difandoma kani kuya fo ngumbi diramu kelendi ango ke shundige o kora e kwa e wari benna fakati ne ma fiki ta bedi de ne de kuibi semina ikoke iki yera farama barka mauka وروي أن عبد الله بن عامر أما فلك أفو عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره عليه سودة سان خالد عقبة بن أبي معيط في سوق مكة مغنزغولا ب70,000 درهم ندرهم بابيولوفلين ولما كان الليل شكرا منه سمع عبد الله بكاء أهل خالد عبد الله خالد كدمبا مو كشكام عليه دوسا ميفي ايدغو كولو دسان عبد الله de dugu kolo sa Khalidu fe magan zugula terrain do kundo dugu kolo do kundo aya san fe drame wa biolobla o do na fulo bade de aw ko mini ko ka terrain 100 million biolobla ayra ka tanka sagoka o mana ayo de saminge sukura aya aye Khalidu ka dukono mo kashikame ay minga dugu kolo sa ayo ka dukono mo kashikame فسأل عن ذلك أي نقولك يكون نومي كشمنا فقيل له وقام يبكون لدارهم كوف كيكو قدو دي كشكوي كوف فايد دو في رلي من يم سوني دم سون دي بو كشلا فقال لغلامه أقواك كمال نيما ائتهم وأعلمهم أن الدار والدراهم جميعا لهم أكو تايكا تافوه كونن كوكو دادي كدو كوانا واري كونن جناب بكو كونيا بدو ما على جاتي كما anda main joninga ne sende kala yadi fandoma yado fami ma nga jamana wartigila wedu kulo koyi uti yado tusan jurdo ma o ngaye katika du papier du mabani fu bolo bu jufa daje op mana ubi korota saw dele kasi wa utafe fie ko juru soro ko sara fo o dele de katte me saw mana ukata yi shi uke ki gien ka wi ka du kono o ko ninde Abdullahi inde dusa Khalidu fe diramu wa biolovla shukura minge ayebe chede unga shikana kashikembe ka dimba fa akun numbi kashimu na asikinyo kundo kwa deu ni msode be kashila kwa yuka yoro na fama feri kwa ka kamale ni matai katafuye kunye warni dube duma subhanallah one mimike ka fanda unga terun de turne ka farita ka halibi ifama balama halibi ibike ka fanda ni kule uka dorome ibike kulu de turne ka farita ka anganchuko donde amike ga bebi keki dambe kata kira no petuguma kata sahaba ula digelima nganu anu tekilin ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ere ma delika deli fu ila kwa ku o kira amakeo hadisa ya ode fine ko ama delika fo kira mani numa ko kira modi wa fanda ka ake kunga gele kirama we gele daide ni kira ma dese abada fanda tuku ya tikin kira fe sallallahu alaihi wasallam kira ya ngala odela adu bara ko anga tuku kira de nofe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan anga abilama akira nofe tuku akembe magwaza yake de ni ngwe dakurun ya dama do ni sewera tanyi fanon ka anyefu asebe munu yi konye semi banyi oyoyi na kwana akilla dakurun ya dama do fora kabo kuma tocha ma de lada tocha ma be de wati kuruni sera kam mi wanyo defo mana yire de yakli benyona sa iki akli jagaboni psega minke donc wati tsamanti aka bukele o da mate ika don fana ko fenye kibe mo wi kuma mina ala mako bala o kuma di ani fana ika don ko bien le flake roi
وبالله التوفيق والله على ما نقول وكيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.